Hi everyone! Today my birthday girl kami. Say hi! Ang titig ko na. Ilan taon ka na? Po. Pasan tayo mamaya? Talupatay na si tatay. Ari yung yung nabating butterfly sa kanya. Pero mamaya kami pupunta doon. Pasan tayo mamaya? Upo ka dito. Ate. Happy birthday! At ako tatat. Ako tipolat. Sisimba din kami. Tapos tatat at tipolat. Happy birthday. Nautit. Mami nawat at tipola. Dahil birthday to. Tituya. Hello, birthday. Daddy, my birthday Happy girl! birthday! Tata mo ato, happy birthday. Ha? Kakata, katatay mo na ko yey. Ala! Ay, yey lang. Yung abaw mo. Come here. Upo ka muna. Patapos na. Hindi. Tutok sa tayo. Kami magsisimba. May naman dito. Kami Naumatanda. magsisimba. Kailangan natin ng light. Come here, baby. Dagang walang lasa rin. Kailangan namin... Ba? Ay, ang pupunta namin ay... Chuchi. Come here. Meli. Kila Mama Mary or sa simbahan sa church. Tapos sa McDo. Tapos Ang birthday too. No. malapit na matatapos ang video. And don't forget to subscribe. Like. Hit that subscribe. Malapit na kami mag 20 subscribers. At sana din marami ang aming likes. Duh. Yeah. Happy birthday, Maxine! Happy birthday, Maxine! Tanina. Ah. Uta. Pari at titiniwas tutuya. Oh. Tapos titi Pauli tuya. Tapos Oh. David kaya. Abi beti mati tapos. Uy, baby, baby. Birthday. Baby, matatapos na. Say bye muna. Bye.